बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार के पहले पूर्ण बजट में सरकारी कर्मचारियों, बेरोजगार युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े कर्मियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। बजट में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता DA 20% बढ़ाकर 38% कर दिया गया है। वहीं अक्टूबर से पात्र स्नातक बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए और अन्य योग्य बेरोजगारों को 2,000 रुपए मासिक भत्ता देने की घोषणा की गई है। किसानों के लिए फसलों के सहायक मूल्य में 200 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि तथा कृषि बिजली पर 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट का प्रावधान किया गया है। आशा और ICDS कर्मियों के मानदेय में 5,000 रुपए तथा सिविक वॉलंटियरों के भत्ते में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। महिलाओं और शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल छोड़ चुकी छात्राओं को पुण्य शिक्षा से जोड़ने के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मरीजों के भोजन पर खर्च 56 रुपए से बढ़ाकर 110 रुपए प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, MSME क्षेत्र को मजबूत करने और उद्योगों में निवेश बढ़ाने के लिए कई नीतिगत फैसलों की भी घोषणा की है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने कहा कि ये बजट रोजगार, विकास और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने वाला बजट है। আপনাদের জন্য আমরা আছি। 3,000 টাকা করে অক্টোবর মাস থেকে পাবেন গ্র্যাজুয়েট যুবকরা। আর যারা গ্র্যাজুয়েট নন, যারা ন্যূনতম শিক্ষা বা একটা শিক্ষা নিয়েছেন তার পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন আমরা বের করব, তারা 2,000 টাকা করে পাবেন। এক্ষেত্রে বাজেট বইতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে মাসে যারা 1 লক্ষ টাকার বেশি রোজগার করেন, ইনকাম ট্যাক্স পেই, তারাই এই সুযোগ পাবেন না। এটা বছরে নয়, এটা ক্লিয়ার করতে চাই। অর্থাৎ যাদের পরিবার মাসে 1 লক্ষ টাকা করে রোজগার করেন তারা তো ইনকাম ট্যাক্স ছাড় আছে আপ টু 1 লাখ। 1 লাখের উপরে ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয়। আপনারাও আমাদের সঙ্গে একমত হবেন, 1 লক্ষ টাকা যে পরিবারের রোজগার আছে তার নিশ্চয়ই এই ভরসা স্কিম নেওয়ার দরকার হবে না। সেটাই বলা হয়েছে। এটা কিন্তু বাৎসরিক ইনকামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে না। বঞ্চিত হওয়া অঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি পূরণ করতে এবং ছাত্র শিক্ষক অনুপাত উন্নত করতে সাহায্য করে আমি তাদের মাসিক সম্মানী 5,000 টাকা বৃদ্ধি করার PM পোষণ প্রকল্পে গরম খাবার পরিবেশন করার ক্ষেত্রে কুক কাম হেল্পাররা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। আমি তাদের মাসিক সম্মানী 1,000 টাকা বৃদ্ধি করার ঘোষণা করছি। প্রাথমিক বিদ্যালয় মিড ডে মিলের উপকরণের খরচ 10 টাকা করা হবে। ইসকনের সহযোগিতায় কলকাতা পৌরসভা এলাকায় স্কুলে পুষ্টিকর রান্না করে মিড ডে মিল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রত্যেক ICDS সেন্টার, প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্কুলে গ্যাস কানেক্शन, सोलर आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर
किस बात की बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়েই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकारी और विवादित जमीनों पर बने राजनीतिक दलों के कार्यालयों को लेकर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में सोमवार को कांगसा के जाठगढ़िया इलाके में उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई जब भाजपा कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर ईदगाह कमेटी की जमीन पर बने तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय को खाली कराकर जमीन ईदगाह कमेटी को सौंप दी। भाजपा का आरोप है कि जाठगढ़िया स्थित ईदगाह कमेटी की जमीन पर लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस का पार्टी कार्यालय बना हुआ था। कई बार जमीन खाली करने की मांग की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद सोमवार सुबह भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौके पर पहुंचे और कार्यालय के अंदर रखे सामान को बाहर निकाल दिया। इस दौरान पार्टी कार्यालय के भीतर से कई लाठियां भी बरामद होने का दावा किया गया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि इन लाठियों का इस्तेमाल राजनीतिक हिंसा के लिए किया जाना था। मामले की सूचना मिलने पर कांगसा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी। भाजपा मंडल के महासचिव पूर्णचंद्र गड़ई और बूथ अध्यक्ष महादेव सोरेन ने कहा, हमने किसी धर्म को नहीं देखा। ईदगाह कमेटी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा था, इसलिए आज हमने वो जमीन उसके वास्तविक मालिकों को वापस सौंप दी। कार्यालय का दरवाजा खोलने पर अंदर बड़ी संख्या में लाठियां मिली जिसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई है। वहीं ईदगाह कमेटी के सदस्य अब्दुल रशीद ने कहा, ये जमीन हमारी थी और यहाँ तृणमूल कांग्रेस का पार्टी कार्यालय था। आज भाजपा ने हमारी जमीन हमें वापस दिलाई है, इससे हम खुश हैं। জায়গাটা আমাদের ঈদগাহের ছিল 16.5 জায়গা, মুসলিম কমিটির জায়গা। এখানে নামাজ পড়া হয়, ঈদের নামাজ পড়া হয় এই জায়গার উপরে। আর এই জায়গা যা জায়গা আছে এটা পুরো জায়গাটা আমাদের। এই জায়গা পুনরায় 16 হ্যান্ডওভার নিলেন। কারা দখল করে রেখেছিল জায়গাটা? এখন পার্টি অফিস ছিল, তৃণমূল পার্টি অফিস ছিল। এখন ওটা বম করে এখন 16 মাল 16 কাছে চলে এসেছে। কারা ফিরিয়ে দিলেন? এখন এই বিজেপি সব এসছে, গ্রামের সকলে থেকে এটা ফিরিয়ে দিয়েছে। খুশি গ্রামের সকল না, আমরা খুশি। এটা গ্রামের সকল মানুষ ফিরিয়ে দিয়েছে। কত বছরের পুরনো? এইটা 15 বছরের मिनिमम। की नाम আপনার? शेख अब्दुल रशीद। सोमवार को पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार का पहला बजट राज्य के वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने विधानसभा में पेश किया। बजट में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि, सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी सहित कई जन कल्याणकारी घोषणाएं की गई। बजट की सबसे चर्चित घोषणाओं में सिविक वॉलंटियरों के मासिक मानदेय में 2000 रुपए की बढ़ोतरी शामिल है। इस फैसले से राज्य भर के सिविक वॉलंटियरों में खुशी का माहौल है।
उनका मानना है कि बढ़ी हुई राशि से परिवार के खर्चों को बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद मिलेगी। हालांकि कई सिविक वॉलंटियरों का कहना है कि यदि सरकार वेतन वृद्धि के साथ साथ चिकित्सा सुविधाओं की भी घोषणा करती तो ये उनके लिए और अधिक लाभकारी होता। सिविक वॉलंटियर सोनाली रॉय ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सरकार द्वारा 2000 रुपए की बढ़ोतरी किए जाने से हमारे परिवार का खर्च पहले की तुलना में बेहतर तरीके से चल सकेगा। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। আমরা 2000 টাকা কেন করেছি তার কারণ হচ্ছে আমরা সিভিক ভলেন্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ, আমাদের অন্যান্য যেগুলো আছেন কন্ট্রাকচুয়াল, এদের অনেক জল মিশানো, এদের যোগ্যতা নেই, অনেকেরই এডুকেশন সার্টিফিকেট ভুয়া, অনেকেই পার্টির ক্যাডার হিসেবে কাজ করেন, নিজের কাজ করেন না, অনেকেরই শারীরিক দক্ষতা নেই, অনেকের বয়সের সার্টিফিকেট ভুয়া। আপনাদের আপাতত 2000 টাকা দিয়েছি, কিন্তু একটু ঝাড়াই বাছাই হবে, এটা এখন থেকে মেন্টাল প্রস্তুতি রাখতে পারেন। ছাঁটাই হবে না, কিন্তু ঝাড়াই বাছাই হবে, এটা একটা মাথায় রাখতে পারেন। তারপরে সঠিক লোককে সঠিক দেব। এতদিন এনভিএফ এবং হোমগার্ডরা বঞ্চিত হয়েছে আগের সরকার থেকে, মাত্র 12,000 টাকা করে বেতন দেয় তাদের। আমরা তাদেরকেও 2000 টাকা করে বৃদ্ধি করেছি। তাদের জন্য আমরা রিটায়ারমেন্টের পরেও পলিসি ভাবছি পরবর্তী সময়ে। তারা সত্যিকারে খুব অবহেলিত, বঞ্চিত অবস্থায় ছিলেন। না, টাকা বেতন বেড়েছে ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। 2000 টাকা বেড়েছে, ওটাতে ঠিক খুশি আছি। বাট ওটার সাথে সাথে যদি আমাদের মেডিক্লেমের একটা সুবিধা করে দিতেন বা হয়তো পিএফ এর জন্য একটা ব্যবস্থা করে দিতেন তাহলে ভালো হতো। আগামী দিনে আমাদেরও তো একটা ভবিষ্যৎ আছে, আমাদের হয়তো ফ্যামিলি আছে, যেখানে আমরা আজকে কাজ করছি। বাট কি বলুন তো, হঠাৎ করে আমাদের যদি কোথাও রাস্তাঘাটে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল, সেই ক্ষেত্রে আমরা এবারে কার কাছে সাহায্য চাইবো? সেটাই একটা রাজ্য সরকারের কাছে, আর কিছু চাই না। এই দুটো জিনিস হলে আমরা খুশি হতাম আরো। হ্যাঁ, যেগুলো একটা নর্মালি একটা প্রাইভেট প্ল্যান্টে কাজ করলেও যেখানে ইএসআই দেওয়া হয়, সেখানে আমাদের কোথায় ফ্যাসিলিটি দিচ্ছে? আমরা এত 14 বছর ধরে কাজ করছি একটা ডিপার্টমেন্টে, ওনার তো এটা নিয়ে একটু ভাবা উচিত, যেটা আমরা আগের সরকারের কাছে চেয়েছিলাম বাট পাইনি। বাট এই সরকার আসার আগে যিনি বলেছিলেন যে সবার জন্য সমবেতন দেওয়া হবে, বাট সেখানে কোথায় হচ্ছে? গোপাল রক্ষিত, সিভিক। आसनसोल में धोखाधड़ी और अवैध हथियार मामले में गिरफ्तार सैयद इकबाल को सोमवार को सीजेएम अदालत में पेश किया गया। हीरापुर थाना कांड संख्या 166-26 में दर्ज इस मामले में पुलिस ने आरोपी की 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस के अनुसार रिमांड के दौरान आरोपी को कोलकाता, मुंगेर और धनबाद ले जाया जाएगा, जहां उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आग्नेयास्त्र बरामद करने की कोशिश की जाएगी। शिकायतकर्ता अब्दुल्ला सदर का आरोप है कि बकाया रकम मांगने पर निहाल खान, शबीर आलम और सैयद इकबाल ने उसे बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी दी थी। इस संबंध में 20 जून को हीरापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने सैयद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले के अन्य आरोपी निहाल खान और शबीर आलम की तलाश जारी है। फिलहाल हीरापुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार द्वारा पेश किए गए पहले बजट का स्वागत करते हुए सोमवार को दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित एडीडीए भवन के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने आम लोगों के बीच मिठाइयां बांटी। भाजपा नेताओं ने कहा कि बजट में सरकारी कर्मचारियों के डीए में वृद्धि, आशा कर्मियों और सिविक वॉलंटियर्स के मानदेय बढ़ाने समेत कई जन कल्याणकारी घोषणाएं की गई है। साथ ही उद्योग, आधार
आधारभूत संरचना और रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। दुर्गापुर में मेडिकल हब, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तथा भविष्य में मेट्रो सेवा की संभावनाओं का उल्लेख करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि इन परियोजनाओं से औद्योगिक क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। कार्यकर्ताओं का दावा है कि ये बजट राज्य के विकास और रोजगार के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा। দেখুন, আজকে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আজকে সাধারণ মানুষের মধ্যে খুশির হাওয়া বইছে। কারণ গোটা দুর্গাপুর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজকে যে উপহার পেয়েছে সরকারের কাছ থেকে, সেটা গোটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ একটা খুশির হাওয়া তাদের মধ্যে বয়ে যাচ্ছে। আজকে 20% ডিএ বলুন অথবা সাধারণ মানুষ যারা আশাকর্মীরা দিনের পর দিন রাস্তায় বসে যারা আন্দোলন করতে হয়েছিল, তাদেরকে আজকে 5,000 টাকা বাড়িয়ে দেওয়া বলুন, সিভিক ভলেন্টিয়ারদের 2,000 টাকা বাড়িয়ে দেওয়া বলুন, এরকম বহু যোজনা আজকে শুরু করে দেওয়া হয়েছে। মানে স্যালারি বাড়া থেকে শুরু করে যোজনা নানা রকম শুরু হয়েছে। এছাড়াও দুর্গাপুরের জন্য, এই জেলার জন্য মেডিকেল কলেজ বানানোর কথা বলা হয়েছে। মেট্রো যে জাল বেছানো হবে, কলকাতায় মানুষ দেখেছিল, এখন দুর্গাপুর আসানসোলেও এই মেট্রো ছুটবে আগামী দিনে, তার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেমিকন্ডাক্টর হাব তৈরি হবে এবং গোটা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এই দুর্গাপুরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব তৈরি হবে, যেটা আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গকে গতি দেবে, দিশা দেখাবে এবং গোটা পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষকে গতি দেবে এবং দিশা দেখাবে। এবং এই পশ্চিমবঙ্গ বিশ্বের সবাই গুরুর আসন লাভ করবে, যেটা আমাদের স্বপ্ন ছিল, এবং সোনার বাংলা তৈরি হবে, তার লক্ষ্যে আজকে এগিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ খুশি, গরিব প্রান্তিক মানুষরা খুশি এবং বড় লোকের থেকে শুরু করে গরিব লোক সকলে খুশি, ইন্ডাস্ট্রি যারা চালায় তারাও খুশি। তাই সাধারণ মানুষের জন্য নয়, মানে একদম নিচ থেকে উপর পর্যন্ত সমস্ত মহলে এই বাজেট একটা প্রভাব ফেলেছে এবং আগামী দিনে যে সরকার যে কি করতে পারে, ডবল ইঞ্জিনের সরকারের কি ক্ষমতা এবং সাধারণ মানুষ তাতে কিভাবে বেনিফিট পেতে পারে, সেটা আজকে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। दुर्गापुर के फरीदपुर ब्लॉक स्थित निजी इस्पात कारखाना नेपच्यून पर बिना किसी पूर्व सूचना के 31 श्रमिकों को काम से निकालने का आरोप लगा है। नौकरी छूटने से परेशान श्रमिक सोमवार को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ फैक्ट्री गेट के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठ गए और पुनर्नियुक्ति की मांग की। छटनी किए गए श्रमिक अजय बौरी और सुभाष रुईदास ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव परिणाम आने के अगले ही दिन 31 श्रमिकों को बिना किसी कारण और नोटिस के काम से हटा दिया गया। उन्होंने इसके पीछे राजनीतिक कारण होने की आशंका जताई है। श्रमिकों के आंदोलन को सीटू का समर्थन मिला है। सीटू नेता रंजीत मुखर्जी ने आरोप लगाया कि गरीब श्रमिकों को राजनीतिक कारणों से अन्यायपूर्ण तरीके से नौकरी से निकाला गया है। उन्होंने कहा कि कई श्रमिक फैक्ट्री के स्थापना काल से तथा कई 6 से 8 वर्षों से यहां कार्यरत थे। सीटू ने चेतावनी दी है कि यदि श्रमिकों को जल्द काम पर वापस नहीं लाया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मामले में फैक्ट्री मालिक हिमांशु बंसल से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। শ্রমিকরা মানে হচ্ছে যে এই কারখানাটা 2007 সালে তৈরি হয়েছে বামফ্রন্ট জমানায়, এবং আমরা এটা তৈরি করেছিলাম যে লোকাল কিছু রিক্রুটমেন্ট হবে এবং লোকালের কিছু ডেভেলপমেন্ট হবে, এবং তারপরে এর প্রোডাকশন শুরু হয় 2012-13 সালে। তখন থেকে কেউ 8 বছর, কেউ 10 বছর, কেউ 12 বছর, কেউ 13 বছর ধরে এই 31 জন শ্রমিক যাদেরকে ছাঁটাই করা হয়েছে তারা কাজ করে আসছে। এই 4 তারিখের পরে, 4 থেকে রেজাল্ট বেরোনোর পরের দিন 5 তারিখে উইদাউট এনি নোটিস তাদেরকে বলা হয় যে তোমাদেরকে কাল থেকে কাজে আসার দরকার নেই, এবং তারা জিজ্ঞাসা করে এর কারণ কী, এবং কারণ মালিক বলতে চায়নি। পরবর্তীকালে তারা হচ্ছে যে এখানে সেখানে ঘুরে সিআইটুর কাছে আসে। আমরা সিআইটুর পক্ষ থেকে, জেলা সিআইটুর পক্ষ থেকে আমরা মাননীয় জেলা শাসক, মাননীয় এসডিও, মাননীয় ন্যাশনাল লেবার কমিশনার, মাননীয় ভিডিও, মাননীয় ওসি
সকলকে এবং হচ্ছে মালিককে সকলকে ফোন করি এরপর রাইটিং হচ্ছে জমা দিই। জমা দিই। এটা রাজনৈতিক কারণে ছাঁটাই কিনা এখন বলতে পারবো না, তবে হচ্ছে যে মালিক পক্ষ অত্যন্ত অন্যায় করেছে, যেখানে আইডিয়া অ্যাক্ট, লেবার লস, ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট কোনো একটাই মানেনি, বিনা নোটিশে ছাঁটাই করেছে। যে কারণেই করুক এর অন্যায় আমরা মানব না। CI2 সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত এই আন্দোলন চালিয়ে যাবো যতক্ষণ না পর্যন্ত এদের রিজয়নিং হচ্ছে। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।